میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ میں بانجھ تھی۔ مجھے ایک عورت نے اپنے پاس رکھ لیا اپنے بچے کی پرورش کے لیے۔ میری مالکن کہتی اس بچے کو اپنے ساتھ ہی سلایا کرو، پتہ نہیں کیوں مالکن بچے سے پیار کیوں نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک رات جب مالکن رات کو چھت پر گئی تو میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ وہاں میری روح لرز گئی کیونکہ وہاں تو میں بے یقینی سے اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں بانجھ تھی۔ دنیا کبھی بھی کسی کے لیے اتنا تنگ نہیں ہوتی جتنا ایک بانجھ عورت کے لیے ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی ساتھ نبھانے والے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے میرے شوہر نے مجھے آج بے یار و مددگار چھوڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر جب گلی کے کتے بھی سو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے اندر آنے دو، میں کہاں جاؤں گی، مجھے اس طرح سے نہ نکالو، نکالنا ہی ہے تو دن کی روشنی میں نکال لو۔ رات کے اندھیرے میں تم اپنی جوان بیوی کو نکال رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے اب؟ کافی دیر بے بسی سے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب میری امید ختم ہو گئی تو میں نے سنسان گلی کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ میں اب کہاں جاؤں۔ میں خاموشی سے دوپٹہ صحیح طریقے سے اوڑھ کر گلی سے گزرنے لگی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گلی نہیں، ایک پولیس رات ہے جسے میں تنہا پار کر رہی ہوں۔ گلی میں آدھی رات کو کچھ منچلوں نے مجھے دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کر دی تھی۔ میرے قدم جو آرام آرام سے اٹھ رہے تھے ایک دم سے ان میں تیزی آ گئی تھی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ 3 لڑکے تھے اور میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ خوف کی ایک لہر سی میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی۔ میں چلتی چلتی روڈ پر پہنچ گئی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میرا سانس پھولنے لگا تھا، ہمت جواب دے گئی تھی، سر چکرانے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک عالی شان گھر کے عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ میرے سامنے ایک جوان جہان عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بہت حسین تھی اور اپنی انگلیوں سے میرے بالوں کو سہلاتی جا رہی تھی۔ میرا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے میری نظروں کا سوال بھانپ لیا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، تم بہت محفوظ ہو یہاں پر۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے دوائی لینے گئی تھی، اس کے پیٹ میں درد تھا اور میرے پاس دوائی ختم تھی، لیکن جیسے ہی میں دوائی لے کر واپس آ رہی تھی تو میں نے تمہیں بیچ سڑک پر بے ہوش پایا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تمہارے تعاقب میں بھی تھے۔ میں نے ان کو دھمکی دی اور تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر بلوایا جس نے تمہیں ڈرپ لگائی، تمہارا بی پی لو ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں یہیں رہوں۔ اس نے مجھ سے میرے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ 2-3 دن میں بڑی طبیعت خراب میں رہی تو میں نے اسے کہا کہ میں اب جانا چاہتی ہوں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ کہاں جاؤ گی؟ تمہاری حالت دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں تمہارے گھر والوں نے آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا ہے یا پھر تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ تم 3 دن سے میرے گھر میں رہ رہی ہو، اب کیا تمہارے گھر والے تمہیں قبول کریں گے؟ اس عورت کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، اس نے کیسے میرے دل کا حال جان لیا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنی ساری روداد اسے سناتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ تم ایک شریف لڑکی ہو، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، میرے گھر والے اب مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میں تو اپنے گھر والوں کے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن میں رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کی چوکھٹ پھلانگ کر اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اب اسی شخص نے مجھے آدھی رات کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا، صرف اس لیے کہ 5 سال تک میں اسے اولاد نہ دے سکی۔ میری داستان سن کر اس عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔
उस औरत की बात समझकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं समझ गई कि वो क्या काम कहना चाहती है और किस काम के लिए उसने 3 दिन से मुझे यहाँ रखा हुआ था। मैंने उसे कहा कि आप जो काम करने का मुझे कह रही हैं, मैं वो काम हरगिज़ नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया है कि आपने मुझे कौन सा काम कहना है। आप जैसी औरतें हम जैसी मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाकर उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सड़क पर आधी रात को आपको बेहोशी की हालत में मिलती है, सिर्फ इसलिए कि आपको यकीन होता है कि हमें घर से निकाला गया है या हम घर छोड़कर आई हैं तो हमारे घर वाले हमें कबूल नहीं करेंगे, और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आप लोग हम जैसी लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाते हैं और ये बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं। मैंने गुस्से से कहा तो वो औरत मेरी तरफ देखती रही। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं इस किस्म की औरत हूँ। तुम्हें बस सारा दिन मेरा बच्चा संभालना होगा। तुम बे औलाद हो, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती और मैं अपनी औलाद को संभाल नहीं सकती। मुझे अपने बच्चे के लिए आया चाहिए। तुम मेरे बच्चे को संभालो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी और तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी। उसकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। मुझे इतना अच्छा काम मिल गया था। मैंने फौरन इस बात की मान ली और सुकून से इस घर में रहने लगी। उसका बच्चा सिर्फ 2 साल का था। उस बच्चे को मुकम्मल तवज्जो दरकार थी, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि उसकी माँ उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है। ना ही तो उसे गोद में उठाती थी और ना ही उसे प्यार करती थी। ऐसा महसूस होता था कि वो अपने बच्चे से बेजार है। मुझे वो औरत एक पुरस्कार औरत लगने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मुझ जैसी औरत जिसके अंदर ममता कूट कूट कर भरी हुई थी, उसे तो कुदरत ने औलाद नहीं दी थी, और ऐसी औरत जिसके अंदर ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसे औलाद मिल गई है। खैर, मुझे उसकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। मुझे एक काम मिल गया था और मैं दिल से उसे कर रही थी। मैं सुकून से रह रही थी क्योंकि इस घर में कोई मर्द नहीं था, बस मेरी मालकिन, उनका बच्चा और गेट पर चौकीदार मौजूद होता था। लेकिन एक दिन जब मैं बच्चे को खाना खिला रही थी तो अचानक से एक शख्स बड़े रौब के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। वो भी मुझे देखकर ठिठक गया था। वो बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक था। उसकी उम्र 30 से 35 के लगभग लग रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। थोड़ी देर वहां पर दरवाजे का लॉक पकड़े वो खड़ा मुझे देखता रहा, फिर मेरे करीब आया और बच्चे को उठाया। उसने बच्चे को प्यार करना शुरू कर दिया तो मैं समझ गई कि ये शख्स यकीनन इस बच्चे का बाप है। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल गई। मेरी मालकिन ने मेरी घबराहट की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि कोई शख्स अंदर आया है। मेरी मालकिन ने कहा कि हाँ, वो मेरा शौहर है, बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था कुछ दिनों से। मालकिन ने बेजारी से कहा। मुझे उस पर बड़ी हैरत हुई। वो ना सिर्फ अपने बच्चे से बेजार थी बल्कि अपने शौहर से भी बेजार लगती थी। मालकिन भी हर वक्त खामोश रहती थी और साहब भी हर वक्त खामोश रहता था। दोनों के माबैन मैंने कोई भी बातचीत करते हुए नहीं देखा। साहब आते थे, दूसरे कमरे में सो जाते थे और अपने बच्चे को प्यार करते, थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजारते, लेकिन मालकिन तो बिल्कुल भी बच्चे को नहीं उठाती थी। मैंने मालकिन से पूछा कि क्या आपकी मोहब्बत की शादी है? तो उन्होंने जख्मी नजरों से मुझे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि मालकिन की मोहब्बत की शादी थी, यानी उन्हें मालिक से बहुत मोहब्बत थी और मालिक को उनसे मोहब्बत थी। तो फिर ये दूरियां क्यों थीं? इतने बड़े घर में मुझे घुटन होने लगी थी क्योंकि यहाँ के इंसान इस तरह की पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे जिन्हें समझना मेरे बस की बात नहीं थी। मालकिन मुझे कहती थी कि बच्चे को अपने साथ सुलाऊं। जब बच्चे को अपने साथ सुलाती थी तो आधी रात को मेरा मालिक अपने बच्चे के पास आता था और मेरी रूह लरस जाती थी। मैं उन्हें मना करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उनकी मोहताज थी। मुझे मालिक की नजरों से खौफ आता था। उनकी आंखों के किनारे सुर्ख होते थे जैसे कि कोई बहुत ही नशई किस्म का इंसान हो। लेकिन मैं बच्चे से थोड़े अरसे में ही मानूस हो चुकी थी। मैंने ढके छुपे अल्फाज में मालिक से इस बात का जिक्र किया कि आधी रात को मालिक मेरे कमरे में आते हैं बच्चे के पास, लेकिन मालकिन ने कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। अगर एक बीवी को पता चले कि उसका शौहर उसकी जवान जहान मुलाजमा के कमरे में रात को जाता है तो घर में फसाद शुरू हो जाता, लेकिन मेरी मालकिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी मालकिन रोजाना ही छत पर जाती थी। मैंने सोचा कि आखिर वो छत पर क्या करने जाती है। मैंने ना जाने क्या सोचकर उनका पीछा किया तो जो मंजर मुझे वहां देखने को मिला
اسے دیکھ کر تو میری روح تک کام گئی تھی۔ میری مالکن ایسا کام بھی کر سکتی تھی؟ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی مالکن تک گئی اور ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ مالکن آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کرنے جا رہی تھی؟ آپ چھت سے کود کر اپنی جان دینا چاہتی تھی؟ آخر کیوں؟ آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، آپ کا شوہر ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میری بات سن کر میری مالکن نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے فوراً سے انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر کافی دیر تک وہیں چھت پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میں نے انہیں چپ کروایا اور انہیں پیار سے پوچھا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ اپنی جان لینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں، مجھے بتانے سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر ساری داستان مجھے آرام سے سنانے لگی۔ میری مالکن کی کہانی انہیں کی زبانی سنیے۔ میں نے 2 مریضوں کے بیچ میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے والد سرکاری آفیسر تھے اور میری ماں گاؤں کی ایک ان پڑھ عورت تھی۔ میرے والد کو سرکاری نوکری مل گئی تو انہیں میری ماں میں ہر قسم کی برائی نظر آنے لگی، لیکن میری ماں نے میرے باپ کو بیٹا دیا جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن گھر میں مضبوط ہو گئی۔ پھر میں پیدا ہوئی تو میری ماں پر میرا باپ بہت مہربان ہو گیا۔ میں اپنے والد صاحب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میری عمر 12 سال کے قریب ہوگی جب ہمارے گھر میں میرے والد صاحب ایک 18 سالہ لڑکے کو اپنے ساتھ لے آئے اور کہا کہ آج سے یہ ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس کا نام رشید تھا۔ رشید کے آنے کے بعد میرے والدین کے مابین جھگڑے پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ رشید مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ کھانا بھی بناتا تھا، گھر کی حفاظت بھی کرتا تھا، مختصر یہ کہ وہ ہمارے گھر پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب کو شراب، شباب اور کباب کی لت لگ چکی تھی اور میری والدہ کو گھر میں بیٹھنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی تھی اور میرے والد صاحب ان کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور رات کو گھر سے باہر ہوتے تھے۔ بھائی بھی پیسے کے نشے میں چور تھے، ان کا بھی سارا دن گھر سے باہر گزرتا تھا۔ اب گھر میں صرف میں اور رشید اکیلے ہوتے تھے۔ میرے گھر والوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں جوان ہو رہی تھی اور ایک جوان لڑکے کے ساتھ گھر میں سارا دن ہوتی تھی۔ میں نے بچپن سے لڑکپن کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے گھر میں ساری آگ رشید کی لگائی ہوئی تھی۔ وہ میرے والد صاحب کو مختلف عورتوں سے ملاتا، ان سے رابطے کرواتا، میرے والد صاحب سے خوب انعام وصول کرتا۔ میرے والد صاحب ان سب کے بدلے میں ان کی جیب بھاری کر دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب کے معاشقوں کے قصے وہ آ کر میری والدہ کو بتاتا تھا اور میری والدہ کو یہ باور کرواتا تھا کہ وہ ان کا وفادار ہے اور ان کے شوہر کی ہر بات ان کو بتاتا ہے، اور اس کے بدلے میں میری والدہ اس کو پیسے دیا کرتی تھی، یعنی کہ دونوں طرف سے فائدے میں وہی تھا۔ میں 18 سال کی ہوئی تو بہت سمجھدار ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر میں رشید کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن موقع پا کر کچن میں گئی جہاں پر رشید سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رشید حسب معمول رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ جیسے میں اسے ناپسند کرتی تھی ویسے ہی وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اسے کہا کہ میرے گھر میں آگ مت لگاؤ ورنہ میں تمہاری زندگی میں آگ لگا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میری بات کا کیا مطلب ہے۔ تم جو کھیل میرے والدین کے ساتھ اتنے سالوں سے کھیلتے آ رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا بھی کیا راز تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کہا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں کہ میرے گھر میں آگ مت لگاؤ۔ میری بات سن کر اس نے سر تا پا مجھے دیکھا اور پھر کہا کہ تم بڑی ہو گئی ہو، بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے فاصلہ رکھو، اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنے کام کرنے دو۔ آئندہ تم مجھے کچن میں نظر نہ آؤ۔ تم نے میرے کام میں خلل ڈال دیا ہے، مجھے کھانا جلدی بنانا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ رشید مجھ سے بچپن سے اسی انداز میں بات کرتا تھا کیونکہ جب وہ اس گھر میں آیا تھا تو میں بچی تھی
और वो आज भी मुझे बच्ची समझ रहा था, लेकिन आज उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं बच्ची नहीं रही हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे जा सकती हूँ। तुम नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझ पर गुस्सा किया और गैर इरादी तौर पर उसका हाथ बुलंद हुआ था। फिर अचानक से उसने अपने आप पर काबू किया तो मैंने उसके हाथ को देखा और कहा, तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले थे? मारो मुझे थप्पड़, रुक क्यों गए? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे तैश दिलाना चाहा। मुझे यकीन था कि वो मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन अचानक से उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर रसीद किया तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है? तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है तुम्हारी, जो तुम मेरे घर में मालिक बने बैठे हो? मैं उस पर शदीद गुस्सा कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र कटिंग बोर्ड की तरफ चली गई, जहां पर रशीद ने बहुत मजबूती से छुरी को पकड़ के रखा हुआ था और उसकी हथेली जख्मी हो चुकी थी और उसके हाथ से खून रिस रहा था। मतलब ये कि जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा था उसने अपना वही हाथ जख्मी कर लिया। मैं उसको देख के घबरा गई। कोई शख्स ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए? न जाने क्यों उस वक्त रशीद से मुझे बेहद खौफ महसूस होने लगा और मैं फौरन वहां से भाग गई। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे इस बात पर इतनी हैरत नहीं थी जितनी इस बात पर हैरत हो रही थी कि जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा उसने वही हाथ जख्मी कर लिया। उसके बाद मैं सारी रात सो न सकी। बस वही एक लम्हा था जब मेरे जज्बात रशीद के लिए और रशीद के जज्बात मेरे लिए मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। मैंने सारी रात रशीद के मुतालिक सोचते हुए गुजार दी। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं कुदरत हमें उसी से मोहब्बत करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मोहब्बत मेरे गले का तौक बनने वाली है। अगली सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा कि रशीद के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसने मुझे देखकर नजरें झुका ली। मैंने उसके हाथ को देखा, फिर उसे कहा कि इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद पछताना पड़े। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि उसकी एक नज़र मेरे वजूद में तीर की मानंद पेवस्त हो गई है। मैंने उसके ख्याल को झुटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती, वो तो सारा दिन मेरे साथ एक घर में रहता था। ये वो शख्स था जिसकी वजह से मेरा घर खराब हो चुका था। और अजीब बात ये थी कि उसी शख्स के मुतालिक मैं इतना कुछ सोच रही थी। मैं 18 साल की थी और वो 24 साल का था और वो बहुत ही खूबरू नौजवान लगता था। बस मुझे कुछ ही दिन लगे, मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। चंद दिनों में ही उस शख्स की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक दिन वो किचन में काम कर रहा था, मैं उसके पीछे चली गई और अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उससे लिपट कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने फौरन मुझे खुद से अलग किया और कहा कि मुझे मरवाओगी क्या? तुम्हारे बाप ने अगर ये मंजर देख लिया तो वो मुझे जान से मारने से पहले एक लम्हा नहीं सोचेगा। उसने खौफजदा होकर कहा। मैंने उसे कहा कि मैं लड़की होकर इतने धड़ल्ले से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ, तुम मर्द होकर इस कदर खौफजदा हो। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि एक मर्द मजबूर नहीं होता है? मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे बाप का नौकर हूँ और ये बात मैं नहीं भूल सकता। मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो उसने नजरें चुरा ली। उसने मुझसे कहा कि मेरे सामने मत आओ, तुम्हें देखकर मेरे जज्बात बहकने लगते हैं। अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो मैं इस नौकरी से भी जाऊंगा और जान से भी जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनना चाहती हूँ। मेरे बहुत इसरार पर उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया और बस यही लम्हा था जो पीछे से मेरे वालिद साहब आ गए और उन्होंने सारा मंजर देख लिया। मेरे वालिद साहब ने रशीद को इस कदर मारा कि उसकी हालत हो गई। मेरी माँ और मेरे भाई जमा हो गए। मेरे भाई ने भी सारा माजरा समझते हुए रशीद को मारना शुरू कर दिया। वो लहू लहान हो चुका था। मैं उसके ऊपर गिरकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ मुझे गालियों से नवाजते हुए मारती जा रही थी। एक हंगामा सा बर्पा हो चुका था। मेरे वालिद साहब ने पुलिस को फ़ोन मिलाया, कहा कि मैंने अपने नौकर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया है। मेरे वालिद साहब की बात सुनकर रशीद ने उनकी मिन्नत की कि मुझे पुलिस के हवाले ना करें। मैंने रशीद को आंखों ही आंखों में वहाँ से भाग जाने का इशारा किया। खुद ज़बरदस्त अदाकारी करते हुए मैं बेहोश हो गई। मैं हकीकत में बेहोश नहीं हुई थी, ये सिर्फ मेरी अदाकारी थी ताकि मौका पाकर रशीद वहाँ से भाग जाए। मेरे बेहोश होने पर सब मेरी तरफ मतवज्जो हुए और रशीद पीछे से भाग निकला। वो ऐसा भागा कि दोबारा किसी के हाथ नहीं आया। इस बात को 1 महीना गुजर चुका था। मेरे माँ बाप ने
फौरन से मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। एक रात मैं सो रही थी कि मेरी खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो रशीद था। वो मुझे लेने के लिए आया था। मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैं अपने वालिदैन की मोहब्बत को लताड़ते हुए रशीद के साथ साथ भाग गई। हम दोनों ने फौरन निकाह किया और 1 महीना साथ गुजारा। बस 1 माह में हम दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे में गुम थे। हमें कोई और दिखाई नहीं देता था। मेरे वालिदैन मुझे पागलों की तरह ढूंढते रहे। उन्हें हमारा ठिकाना मालूम हुआ तो मेरे वालिद और वालदा दोनों मुझे ढूंढने के लिए एक साथ निकले। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों मौके पे ही जाम बहक हो गए। ये खबर मुझ पर क़यामत की तरह गिरी थी। फिर मेरा भाई हमें ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गया और मेरे भाई और रशीद के माबैन हाथापाई शुरू हो गई थी। उसी हाथापाई में मेरे भाई ने रशीद को जान से मारने के लिए असलहा निकाला। रशीद अपने आप को बचाने लगा और उसी हाथापाई में गोली जाकर सीधा मेरे भाई को लगी। वो भी मौके पे जाम बहक हो गया। बस ये एक दिन की बात थी जो मेरी दुनिया, मेरा मैका, सब कुछ लुट चुका था। मेरे मैके में अब कोई नहीं बचा था। रशीद मेरे भाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने की कोशिश में सब कर दिया था। वो परेशान हो गया और मैं भी बेसुध होकर बैठ गई। ये सब क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था। पुलिस के खौफ से रशीद ने फौरन सहन में कब्र बनाकर मेरे भाई को बिना कफन के दफन कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा ही भाई बगैर जनाजे के, बगैर कफन के कब्र में फेंका जा रहा था और मैं बिल्कुल बेबसी होकर देख रही थी। काफ़ी अरसे तक हम रोपोश रहे। इस अरसे से मैं उम्मीद से हो गई। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। फिर वो मुझे मेरे बाप के घर में ले आया जो कि खाली पड़ा हुआ था। मेरे वालिदैन के जाने के बाद उनकी जायदाद और उनके घर की इकलौती वारिस मैं ही बची थी। मैंने रशीद ने घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। जो कुछ हुआ था उससे मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। मैं रशीद से क्या कहती, उसका क्या कसूर था? सिर्फ यही कि मैंने उसे मजबूर किया था इजहार मोहब्बत के लिए। वो तो मुझे उस वक्त जाने का कह रहा था, लेकिन मेरी जिद ने उसे इजहार मोहब्बत पर मजबूर किया और फिर हम उस हालत तक पहुंच गए। मेरे वालिद साहब का कारोबार रशीद ने संभाल लिया और उसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली। 3 साल से मैं इस घर में एक जिंदा लाश की मानंद रह रही हूँ। रोजाना अपने आप को ख़त्म करने की हिम्मत करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। आज बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की तो तुमने मुझे रोक लिया। मुझे ना अपने बच्चे से कोई लगाव है, ना अपने शौहर से। ये वो शख्स था जिसकी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया और आज यही शख्स मेरी नज़रों के सामने है और मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मैं तुम्हारे वालिदैन को मारना नहीं चाहता था, उनकी मौत यहीं पर लिखी हुई थी। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई को मारने नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे मारने के लिए आया था। मैंने तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। वो मुझे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने से चली जाओ, क्योंकि मुझे पता था कुछ गलत हो जाएगा। मुख्तसर ये कि हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर ठहराता है और वो सही कहता है। मालकिन ने अपनी कहानी सुना दी। मैं उनकी कहानी सुनकर बहुत ही अफसरदा हो गई थी। हम जैसी लड़कियां, हाँ मुझ जैसी और मेरी मालकिन की जैसी लड़कियां, हम जो अपने माँ बाप की चौखट को आधी रात में जिस शख्स के आसरे पर फैला कर जाती हैं, वही शख्स हमें हर बात का इल्ज़ाम देकर खुद हर इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा हो जाता है। हम जैसी लड़कियां जो मोहब्बत करने वाले वालिदैन को छोड़कर एक अनजान शख्स का हाथ थामकर आधी रात को निकल पड़ती हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे औलाद नहीं हुई, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी मालकिन को औलाद थी, लेकिन उसको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं थी। मैं घर से दरबदर हो गई थी, लेकिन मेरी मालकिन तो घर के अंदर थी, अपने शौहर अपने बच्चे के साथ थी, लेकिन बेसुकून थी। रात के अंधेरे में हम दोनों छत पर बैठी अपने अपने दुखड़े रोने लगी थी। काश हम अपने वालिदैन का घर ना छोड़ती, काश हम उनकी फर्माबरदार बेटियां होती। वो हमारे लिए जिस शख्स का इंतखाब करते, यकीनन वो अच्छा ही होता। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन वालिदैन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी लड़कियों को खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देखा जिसने अपने वालिदैन का दिल दुखाकर किसी और से शादी की हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा